अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इनके पास आया था बाल कटवाने, इन्होंने मेरे बहुत अच्छे बाल बनाए। Hello, today we have a client, Ghost from Pakistan, and we will do mullet cut or like this. Туғандар бүгін бізде Пакистандан bir туған келді, bir dost. Ошонча үчүн mullet cut кылабыз, результатын көрөсүңөр азыр. Вот. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इनके पास आया था बाल कटवाने, इन्होंने मेरे बहुत अच्छे बाल बनाए। आप भी इनके पास आ सकते हैं और इनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, आप इनको समझा भी सकते हैं। Мына достор, до и после кылабыз азыр, көрөсүңөр результатты. Пакистандан bir dost келди. Pakistanlık student bu жерде окуйт. We do before and after, you can see result.